Vous avez 15 minutes. Merci. Bonsoir, madame et monsieur. Tout d'abord, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements d'organiser un tel événement malgré les difficultés pendant cette période cruciale. Euh, je vous présente notre équipe CODOF où nous avons choisi de travailler sur une solution pour aider l'équipe sanitaire. En commençant par la première partie et constatant les différents chiffres de Covid-19 dans le monde, nous nous focalisons particulièrement sur le continent africain. Un pourcentage de 3% qui est assez bas, mais avec le manque de capacité, cela pose un grand risque de propagation de ce virus. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est notre pays, c'est la Tunisie. On confirme le premier cas, c'est le 2 mars de cette année. Et voilà maintenant, en quelques jours, en environ 600 cas. La situation est alors devenue alarmante. Cela est justifié par quelques aspects. Premièrement, c'est que les tâches du ministère deviennent très compliquées et difficiles à maintenir, tel que l'exemple du numéro 190 qui reçoit plus de 6000 appels par jour. Deuxièmement, c'est que certains besoins urgents ne sont pas obtenus en temps réel, comme les matériels médicaux, comme les masques, les tenues ou même les besoins de sang. Troisièmement, c'est que les citoyens ne savent pas comment aider l'équipe sanitaire, c'est-à-dire n'ont pas un accès transparent à l'information concernant les dons. Et finalement, les rumeurs sont des porteurs de risques et des sources initiales généralement ne sont pas faciles à identifier. Pour ça, on note la propagation des fausses informations, ce qui influe négativement sur le rendement des citoyens, ainsi que les agents de santé. Citons dans notre contexte l'exemple du chef du ministre de Santé qui tient un surmenage suite à l'apparition successive aux chaînes TV et radio, au lieu de concentrer sur son travail. Notre mission, donc, est de s'assurer les primes qui sont déclarées et bien organisées dans chaque quartier. Ensuite, c'est la normalisation des services communautaires, c'est-à-dire qu'il faut propager la solidarité. Et finalement, nous visons à encourager les gens et toute activité bénéficiaire de la part des citoyens par le moyen de gamification. Tous ces pensées conduisent à construire une plateforme qui nous appelle EPDOF, où se rassemblent les citoyens et les autorités. Notre plateforme, alors, assure la gestion des dons. Par exemple, chaque hôpital publie ses besoins en matériel ou en sang, fournit un service d'apprentissage en ligne. Par exemple, une femme ayant une machine à coudre peut apprendre à créer des masques et c'est la même chose pour des machines laser. Puis, on vise à employer la gamification pour créer des citoyens engagés, c'est-à-dire créer un esprit compétitif et rendre cette plateforme comme un réseau social ou un moyen de divertissement. Et finalement, c'est la diffusion des nouveautés, c'est d'alerter les rumeurs partagées par les réseaux sociaux et afficher les informations officielles. Je laisse la parole à mon ami Ahmed. Arrivons à la partie de conception. On commence par vous présenter le diagramme associé à notre application. La solution que nous avons proposée nécessite 3 types d'utilisateurs. Un administrateur de plateforme, un utilisateur représente l'équipe médicale et un utilisateur volontaire, c'est-à-dire les citoyens, les fournisseurs ou les associations. Les admins sont autorisés à publier les tutoriels ainsi que gérer l'application. Ils sont également responsables à diffuser les actualités et réfuter les rumeurs. Ensuite, on a un groupe d'utilisateurs sous le titre « Équipe sanitaire ». Ce sont le staff médical. Chaque équipe est associée à son hôpital. Leur rôle consiste à annoncer publiquement et selon leur région les besoins matériels et équipements nécessaires, ainsi que les besoins de différents types sanguins. Et enfin, l'utilisateur cible, ce sont les citoyens qui veulent et peuvent contribuer.
Après avoir créé un compte, il aura l'accès à toutes les informations et les actualités de sa propre région et les besoins correspondant à son groupe sanguin. Il peut également bénéficier des tutoriels publiés par des experts. On passe ensuite à la partie réalisation, où on a capturé quelques images de la plateforme, comme vous voyez. Une figure que met en œuvre l'action effectuée pour un responsable médical. Il annonce en quantité bien déterminée les besoins urgents de son hôpital. Et il reçoit en notification les demandes de rendez-vous de la part de volontaires. Encore, les admins auront leur propre dashboard qui leur permettra de parcourir les statistiques, les activités, les questions et les statuts des citoyens en temps réel. Ils sont les seuls autorisés à diffuser les bonnes informations et les sources officielles, de donner les conseils médicaux ainsi d'alerter les citoyens contre les fausses rumeurs, qui sont fréquemment partagées par les réseaux sociaux, pour éviter la panique, les mauvais comportements et les dangers qu'elles renferment. On mentionne aussi que seuls les admins ont le droit de gérer la plateforme, c'est-à-dire les actions de l'ajout, la suppression et la mise à jour. Par la suite, chaque utilisateur, après qu'il s'identifie, va diriger vers son compte avec les informations qui lui sont associées. Une barre à gauche va afficher pour naviguer facilement le contenu de plateforme. Au premier lieu, comme mention ici, tout utilisateur sera informé par les nouvelles jour par jour concernant cette épidémie. Les informations confirmées et justes sont affichées en vert et accessibles à partager, et autres colorées en rouge avec un signal d'alerte. Ce sont alors les rumeurs que nous devons faire attention à la partager. Passons à la figure suivante, où un volontaire veut prendre l'initiative par naviguer quelle que soit la page de besoin ou la page de don sanguin, comme on voit dans la figure suivante, où l'utilisateur peut s'informer par les manques de sang avec les types de l'hôpital le plus proche de lui. Par la suite, il va prendre un rendez-vous à travers ce site web. Et à chaque contribution, la plateforme va l'attribuer des points bonus et des badges afin d'encourager les gens à agir et augmenter leur sens de responsabilité envers leur pays. Beaucoup de jeunes ont la motivation et le patriotisme. Ils veulent donner un coup de main, mais ils ne savent pas comment. Cette plateforme les adresse par fournir des tutoriels, quelle que soit sous forme texte, vidéo, et le mettre facile à apprendre. Par cela, chacun avec son propre compétence peut collaborer. En conclusion, nous avons proposé une solution sur le thème d'aider et protéger les équipes sanitaires par mettre une application web qui sera une relation qui lie les citoyens avec les médecins, afin de collecter les efforts pour lutter contre les virus et bien gérer les dons pour gagner le temps et mettre ces tâches plus faciles et efficaces. Notre perspective est de mettre l'idée en place, la développer, améliorer le design, déployer une application mobile associée, faire appel à des associations tunisiennes à participer et convaincre les sponsors pour notre idée et les entreprises à prendre des actions. Enfin, je vous présente notre vidéo de sensibilisation. صوت ماشي يمشي. لا نسمعوا فيك c'est bon. فما une petite case à cocher juste فوق البارتاج. bon أنا مانيش نسمع في الصوت. قبل ما تعمل بارتاج فما جوست une petite case كوشيها باش الصوت يتعدى. كي تنزل على البارتاج قبل ما تنزل على l'écran فما petite case à cocher.
باش نقصوا الضغط على 190 ونقاوموا الكورونا. علاش لا؟ من حقنا وحق بلادنا كل شخص يخدم جهته باللي يقدر. الناس الكل اليد في اليد. نتبرعوا بالدم، نقدموا المساعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، نقصوا من الإشاعات وناخذوا المعلومة الصحيحة من الجهات المعنية. نجدوا ديارنا ونحميوا صغارنا والعزيز علينا. مع بعضنا يتعدى الكورونا ونعاودوا نتلموا. Et avant de terminer, je vous présente mon équipe, mon collègue Iheb Haboubi, mon collègue Ahmed Bourbia et moi, Ahmed Lahrabi. Et merci pour votre attention. Merci à vous aussi. يعطيكم الصحة الأولاد. Donc, vous reste encore 4 minutes. كان تحبوا تزيدوا تقولوا حاجة. Sinon, on passe aux questions. نعرفش كان تحب Vous pouvez حاجة مش profiter. واضحة. Là, on tombe juste après les questions, donc on chauffe les réponses. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez encore du temps. Bon, C'est bon? c'est bon. C'est bon, ouais. C'est comme Ça me ça. fera dire. Merci. Merci, Laoulid. Si ناجح. وي سي جهاد يعطيك الصحة. ديما نبدا بيك انا راهو. فماش حاجة باهية أخرى تبدا بيه. اش بحداك أنت الليلة؟ والله عندي قهوة بحذايا عندي نتفضل تفضل يا سيدي. عايشك ميرسي. باهي نحب نشكر ثلاثة أولاد ليكيب بودوف بيان سور بور لو شوا دو سوجي. ممكن أهم حاجة بالحق جي بيان ابريسي ليدي نتاع البروجي اللي هي تو سكي جاميفيكاسيون دي دون سورتو اترافير بيان سور دي مانيير اللي هما الكترونيك. صحيح على خاطر بيان سور فما ان بوزوان كبير اليوم نشوفوه في لي زوبيتو ميم حتى لي زوبيتو اللي مش في بالنا انهم عندهم كل شيء مي ستافيري انا ما عندهم شيء ريال. هذا اون سكي كونسير ليدي. جي كيلكو كيستيون جي كيلكو كونساي بيان سور زاد لكم انتم بيان سور اون سكي كونسير فوتر ابليكاسيون. انا كوميتون ان فولونتير شفت سبيطار معين ناقص بيان سور حاجه وانا جو بو ايدي لوبيتال هذاك بماتريال ولا حاجه. اسكو فوز افي ساعه ريفليشي اسكو معناها تو سكي جاميفيكاسيون تنجم تكون اون ناتور ولا تنجم تكون مونيتير. نجم نكون نعاون بالفلوس كما نجم نعاون زاده بفرش ولا نعاون بحاجه ينسي سويت. دونك سا ديفي في تو سكي تراسابيليتي. على خاطر بيان سور انا كي نهز حاجه ونحطها في السبيطار يلزم عندي شكون تحطت و اسكو فو غاردي لي زانفورماسيون كيك سوا نتاع البيرسون فولونتير ولا البيرسون اللي هو عمل ريسبسيون. على خاطر جي با في البروسيس نتاعكم انا ممكن هي موجوده مي انتم فو نافي با بارلي دو سا. حاجتي باكثر توضيح سورتو اون سكي كونسيرن سو بوان. باهي لو ديرني بوان حكيتو على تو سكي دون دي سون. Comment votre application elle va assurer la confidentialité نتاع les personnes. على خاطر bien sûr c'est une information confidentielle باش نعرف هذا الدم نتاعو هذا شنو الفصيله نتاعو وانسي سويت وغيره. جي با فيو معناها ما حكيتوش حكيتو صحيح على الكوتي هذا مي زاد الكوتي الكونفيدونسياليتي زاد il faut réfléchir à ça. une petite dernière اللي هو وقتاش l'application نتاعكم تنجم تكون déployable 100%. Merci monsieur. Merci c'est Najah. C'est bon pour les questions, vous avez noté? Oui, oui. Et, Madame Safer Fania. Oui, monsieur, bonsoir tout le monde. Donc, merci pour l'effort que vous avez fourni pour élaborer ce projet ainsi que pour la présentation. Donc, les questions à poser. Vous avez parlé des points qui sont attribués aux utilisateurs. C'est pour quelle raison vous attribuez les points? Comment vous pouvez convaincre les gens pour utiliser la plateforme? Et est-ce qu'elle est réellement accessible par toutes les catégories des gens, c'est-à-dire معناتها كيفاش باش تقنعوهم وشكونهم أكثر معناتها les gens اللي باش يستعملوا البلاتفورم. كيف pour la partie de la fabrication des produits شفت هكا فما un apprentissage
me fahmtش exactement l'apprentissage, c'est-à-dire vous allez mettre les étapes, voilà, comment faire la fabrication des produits. Donc, vous n'avez pas bien expliqué cette partie. Voilà, merci. Merci, Madame Safer. C'est Ahmed Ben Taleb. Donc, merci, M. Géed. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie tout d'abord pour cette présentation. Donc, j'ai pratiquement une simple question qui est partagée en deux parties. Est-ce que la plateforme que vous avez implémentée est responsive, vu que vous avez dit que vous, directement, vous allez donc préparer une application mobile pour que la plateforme soit accessible à tout le monde, mais est-ce que la plateforme actuelle est responsive au moins pour que tous les utilisateurs, donc via n'importe quel device, peuvent utiliser l'application d'une façon ergonomique, et ça réellement va faciliter réellement l'utilisation et l'adoption réellement de tout ce qui est digital. Donc merci et bonne chance. Merci M. Géed. يعطيك الصحة سي أحمد بن طالب. Une ou bien deux questions. Ma première question, en fait, par rapport à la fiabilité, c'est-à-dire اليوم أنا مش نعطي دون en fait لشكون en fait الدون مش نعطيه وشكون qui va gérer en fait tout ça en fait. أول حاجة, la première question à poser, c'est par rapport à la fiabilité donc de l'interface ou du site qui est derrière. Est-ce que c'est l'organisme, c'est une association? Donc, il faut être clair par rapport à ça. La deuxième question, comment vous allez procéder par rapport à votre stratégie de communication vu le contexte immédiat? Oui, on est uniquement sur le digital. Il n'y a aucun moyen de communication classique. Comment vous allez procéder pour gagner du temps et faire émerger votre solution? Voilà, يعطيكم الصحة. تفضلوا. بالنسبة للكاستيون الأول يعني اسكو كي تعطي بزوا يعني كيما تعطي فرش ولا حاجة سبيطار اسكو تاخذ سكور ولا بالطبيعة سا ديبون انت والدون نتاعك مثلا الدون سون كاع عنده سكور معين و لي بزوا اخرين زاد كيف بالنسبة للبروسيس انه اللي الفولونتير اللي يحب يعطي دي دون يمشي ياخذ رونديفو ابارتيغ من البلاتفورم هذيك توصل نوتيفيكاسيون للريسبونسابل في السبيطار يعني عنده هو الكونت ادمين كي تجي نوتيفيكاسيون يعطيه وقت محدد باش ما فماش تكون يعني الكل فرد وقت لازم يعني جاستيون باهيه للوقت يعني باش تكون حاجه منظمه كيما هكاكا. بالنسبه للسيت نورمالمون تكون في يعني كل لي زانفورماسيون كونسيرنون لي زوتيليزاتور يعني تكون كان عندك انت مثلا كي تعمل لوغين لي زانفورماسيون تاعك يجوك كان ليك انت خاطر فما احنا خادمين يعني بلاتفورم اونتيزا فريم ورك انجولار ونوت جي اس سيكوريتي تكون بالجي دبليو توكن يعني التوكن هذاك ما جينيري ما تكون كان انت باعث يعني ما يشوف حتى لي زانفورماسيون تاعك. نحب نكمل نجاوب. Merci tout le monde pour ces questions. Juste نحب نجاوب مدام صفاء قالت لنا comment on va convaincre les gens. Bon, عملنا استراتيجية نتاع ماركتينغ انه العباد اللي من اعمارهم تقريبا من 18 حتى ل 60 عام هذوك اللي باش نسبلوهم avec des publicités avec des نجموا نعملوا حتى des معناها دي بوبليستي يكونوا على الفيسبوك وبيان على لي ريزو سوسيو المعروفين برشا في الابرونتيساج اون ليني. احنا حطينا ان بتي اكزامبل نتاع توتوريال دي فيديو نتاع 2 مينوت يوريك كيفاش تصنع دي ماسك بلاستيك اقل افيك اون ماشين لازير باقل شوت تنجم معناها تحسبوا وافيك ان تريو د جام معناها يكون يغطي الوجه الكل وفيعبل على الاخر وكيك تنجم تعمل اكثر دي ماسك. بالنسبه للي فاهم الكبار اللي عندهم ماكينات نتاع خياطه في ديارهم ونجموا يعاونوا باللي يقدروا كيف عملنا لهم دي فيديو تاع 2 مينوت ولا 1 مينوت دمي فيهم دي ميزور كيفاش تاخذ قياس القماش كيفاش تاخذ قياس كل شيء بالعربي وواضحين على الاخر معناها جوست تتفرج في الفيديو وتعرف بما ان هي تعرف تخيط جوست تتفرج في الفيديو وتعرف. Et je laisse la parole à Ahmed. Merci.
باهي انا باش نجاوب على سؤال سي احمد. قالنا اسكو خممنا البلاتفورم باش تكون ريسبونسيف ولا لا. اي بيان سور خممنا البلاتفورم باش تكون ريسبونسيف، وخممنا اكثر على الديزاين موبيل، سيرتو انه العباد الكل توا يستعملوا موبيل اكثر من البي سي. دونك باش نستعملوا جوست السي اس اس، باش نعملوا الميديا كويرز، باش نصغروا الاكران حسب الديمونسيون نتاع الاكران معناها. والا استراتيجيه اخرى خممنا زاده باش نستعملوا نعملوا ابليكاسيون موبيل معناها. عندنا سيت ويب ونخدموا زاد ابليكاسيون موبيل، سيرتو ان احنا اخترنا لونجاج واحد اللي هو جافا سكريبت. البيان في نتاع جافا سكريبت انك تخدم بلونجاج واحد وتخدم على البلاتفورم الكل. نخدموا مثلا الفرونت اند نتاع السيت برياكت، والابليكاسيون موبيل نخدموها برياكت نيتف اللي هي بنفس الكود بريسك معناها. ما هي باش تكلف معناها تكلفتها صغيره على الاخر وعلى البلاتفورم الكل. باهي سؤال اخر نتاع الفيابيليتي نتاع الابليكاسيون. الابليكاسيون هذه ديستيني بريسك للعباد الكل، واحنا حابين نحطوا فيها برشا فونكسيوناليتي باش اي عبد بريسك ينجم يستعملها. اللي يحب يتبرع يدخل يتبرع، واللي يحب معناها عنده كيستيون ولا يحب يتعلم حاجه على توتوريال يدخل يتعلم. وفما زاده لي زاسوسياسيون اللي يحبوا يشاركوا ويتبرعوا زاده. فوالا دونك كونسيرنون الصون التبرع بالدم، صحيح هو كونفيدونسيال معناها حاجه خاصه بالمواطن اللي هو هكا علاش ما هي باش تظهر كان في البروفيل نتاع المواطن هكا الكونتاكت ما بينه هو طول معناها وزاره الصحه والمختصين طول اللي لاهن به. واذا كان الوزاره حاجتها مثلا بأ بلس ما تظهر كان للعباد اللي عندهم أ بلس، ما تظهرش للعباد الاخرين معناها جوست ديستيني للعباد اللي حاجتهم بها. وكيستيون اسكو لابليكاسيون ديبلويبل ولا لا. احنا اخترنا باش ناخذوا سيرفر خدمناه بنود جي اس ومونجو دي بي اللي هما معروفين تكلفتهم